মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। Good morning. So as you can see, we are all set to deliver the relief items from Sai Vikas. So we are trying to provide all the essential items that are required. We are trying our best. So we have here, we have books and copies. Books and copies. Then we have bleaching powder. Then we have buckets. And then inside the buckets, we are also providing some food items. মোর নদী, মোর নদী। পোনাতীৰে কুঁহি পাথৰ বকৰা তুতি গ'ল, আকাশৰে তৰা দেখা আমি যোৰা খহি গ'ল। মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। ঢৌৱে ঢৌৱে কিমান ব্যথা কাষনি ক'বলৈ, বুকু ভঙা সপোন এটা কিয় দিলি নদী তই। মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। পোনাতীৰে কুঁহি পাথৰ বকৰা তুতি গ'ল, আকাশৰে তৰা দেখা আমি যোৰা খহি গ'ল। মোর নদী, মোর নদী, মোর কাষনি ক'বলৈ, বুকু ভঙা সপোন এটা কিয় দিলি নদী তই। মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। ঢৌৱে ঢৌৱে কিমান ব্যথা কাষনি ক'বলৈ, বুকু ভঙা সপোন এটা কিয় দিলি নদী তই। মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। পোনাতীৰে কুঁহি পাথৰ বকৰা তুতি গ'ল, আকাশৰে তৰা দেখা আমি যোৰা খহি গ'ল। মোর নদী, মোর নদী। ঢৌৱে ঢৌৱে কিমান ব্যথা কাষনি ক'বলৈ, বুকু ভঙা সপোন এটা কিয় দিলি নদী তই। মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। পোনাতীৰে কুঁহি পাথৰ বকৰা তুতি গ'ল, আকাশৰে তৰা দেখা আমি যোৰা খহি গ'ল। মোর নদী, ঢৌৱে ঢৌৱে কিমান ব্যথা কাষনি ক'বলৈ, বুকু ভঙা সপোন এটা কিয় দিলি নদী তই। মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী, মোর নদী। পোনাতীৰে কুঁহি পাথৰ বকৰা তুতি গ'ল, আকাশৰে তৰা দেখা আমি যোৰা। हमारा भी पानी में डूब गया ना, वो पूरा सीरियस कंडीशन आया, हमरा भी मरने को रहा। घर वो आयो ऊपर में हम लोग बैठा है, नौका से देने देने हम लोग को पार करके भी हुआ ले गया, मरने को रहा।
घर का सामान कुछ भी नहीं है, गाय गोरू सगली मुर्गी कुछ भी नहीं। गाय कितना था बोल दीजिए ऐसे में? गाय रहा 2 ठो और खसी रहा 3 ठो। मुर्गी सुर्गी भी 15-20 ठो रहा, सब चला गया। कुछ भी नहीं है, भीतर में ढुकने भी नहीं सकता। ধোৱে ধোৱে কিমান ব্যথা আকাশনি কবলৈ বুকু ভঙা সপোন এটা কিয় দিলি নদী তই মোৰ নদী